Warahmatullah. مرحبا بكم. Alors, bienvenue dans cette vidéo اللي غادي نشوف فيها un grand résumé ديال البرودوي سكالير، وكنطلب منكم انكم يعني تركزوا فيه مزيان تتبعوه مزيان حتى الاخر. فوالا دونك المحتوى ولا الكونتوني ديال سيت سيري دو فيديو، اولا نشوفوا دي ديفينيسيون تعريف، ثانيا نشوفوا لا فورمule trigonométrique du produit scalaire, ensuite les propriétés du produit scalaire, et quatrièmement نشوفوا تطبيقات des applications du produit scalaire, trois applications اللي عندنا في المقرر اللي هما donc les relations métriques dans un triangle rectangle, le théorème de la médiane ou le théorème d'Al-Kashi. Voilà. Alors on va commencer premièrement par le produit scalaire de deux vecteurs par quelques définitions. Voilà. Donc on va prendre U et V, deux vecteurs du plan. On pose, bien sûr, on peut trouver donc deux points AB tels que donc U est égal au vecteur AB, et on peut trouver donc un point C tel que le V est égal à AC. Alors on aura deux cas. Le premier cas où il a qu'à nous les deux vecteurs non nuls. Bien sûr, deux vecteurs non nuls. Alors l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V soit radical un angle aigu, zawiya hadda, comme vous voyez les alpha, d'accord. Donc on projette orthogonalement taraf ديال المتجهة AC, donc l'extrémité de AC, sur le support du vecteur AB, الحامي ديال AB. Donc المسقط العمودي ديال C على AB هو H. إذا كنعرفوا le produit scalaire U de U et V، donc كنكتبوا U point V وكنقراو U scalaire V هو H، هو la distance AB fois la distance AH. Donc في هذه الحالة غادي يكون positif، un nombre positif. في الحالة الثانية هي أن l'angle formé par les deux vecteurs U et V ou la AB et AC est un angle obtus، يعني زاوية حادة. لاحظوا معايا المسقط العمودي ديال سي، دونك لو بروجيتي اورثوغونال كيجي مورا ا. فوالا في هذه الحاله لو برودوي سكالير دو يو في اش كيساوي موان ا بي فوا ا اش، يعني لاحظوا معايا ا بي اي ا اش كيكونوا عندهم دو سونس ديفيرون. باغ كونطخ في البروميير كا كان عندهم هنايا في هذا البروميير كا كان عندهم لو ميم سونس، ها هما ا سي et AB pardon et AH donc le même sens, donc qui connaît le signe positif ou donc le signe négatif. Très bien. Voilà. Alors إلى لاحظنا واحد القضية في هذه الحالة هذه، داكور، في هذه الحالة كنلاحظوا بأن دونك لو بروميير كا بما أن المثلث قائم الزاوية، alors إلا خدينا لو كوسينوس دو ألفا، شحال كيساوي الكوسينوس؟ هو المحادي اللي هو AH على الوتر اللي هو AC. دونك كنستنتجوا بان AH كتساوي لنا AC فوا كوسينوس دو الفا. هذا من جهه اتفقنا. الوغ في الحاله الثانيه لاحظوا معايا بما ان هذا لونغل هذا هو الفا، هذا لونغل هذا اللي غادي يكون بقى شنو هو؟ هذا هو بي موان الفا، داكور، لأن هذه الزاوية دي كاملة هي بي. C'est un angle plat. Alors faites le triangle rectangle ACH. Donc كنستنتجوا بأن الكوسينوس دو بي موان ألفا اش كيساوي AH على الوتر اللي هو AC. فوالا دونك AH كتساوي دونك احنا كنعرفوا بأن كوسينوس دو بي موان ألفا هو موان كوسينوس دو ألفا، دونك هي موان AC فوكس الفا. اتونسيون واخا انا عندي موان، هادشي راه غادي يكون هاد البرودوي غيكون بوزيتيف. علاش؟ لان الفا سي ان اونغل اوبتو، الكوسينوس ديالها سالب، دونك هادي نيجاتيف، ومع هاد لو موان غادي يكون بوزيتيف، داكوغ، غادي يولي بوزيتيف في الاخر. اذا on peut rassembler هاد لي دو، دونك هنايا هاد l'écriture en disant tout simplement dans les deux cas، donc les deux cas on a toujours, quel que soit le alpha، يعني يقدر يكون obtus ولا aigu هنا ولا obtus، AH هي AC مضروبة في la valeur absolue، لأن la valeur absolue
إلا كان كوس ألفا بوزيتيف راه هي كوس ألفا، إلا كان كوس ألفا نيجاتيف راه موان كوس ألفا. Donc, on peut rassembler les deux configurations en disant donc que donc غنعوضو هنايا AH وهنايا هاد موان AH باش غادي نعوضوها. دونك هنايا دونك c'est AB, donc ici pardon c'est AB fois AC. Voilà, donc c'est AB fois AC, donc AH غنعوضوها ب AC fois cosinus de alpha, donc il y a la norme de U fois la norme de V fois cosinus. اتفقنا؟ Donc vous avez deux choix. وعيد soit تخدموا la méthode de projection، يعني كنسقطوا الطرف ديال واحد من الفيكتور على الحامل الاخر وكنعوضوا دونك دي ديستانس، ولا نخدموا بهاد لا فورمول هادي اللي هي تتسمى من بعد غنسميوها لا فورمول تريغونوميتريك. Donc le produit scalaire de U et V ou la norme de U fois la norme de V fois le cosinus ديال l'angle بيناتهم، l'angle orienté بيناتهم، ولا l'angle géométrique المهم. d'accord. فوالا الحالة الثانية هي إلا كان سوا واحد فيهم دونك على الأقل إلا كان لي فيكتور نول، في هذه الحالة دونك ما يمكنناش نهضروا على لونغل، لأن باش تهضر على أونغل أورينتي خاص يكونوا لي دو فيكتور نون نول. دونك في هذه الحالة باغ ديفينيسيون كنقولوا بأن البرودوي سكالير اي نول est égal à زيرو. اتونسيون ماشي فيكتور نول، داكور، سي با فيكتور نول، مي سي دونك في هذه الحالة هذه إذن pardon في هذه الحالة هذه دونك كنديرو هنا زيرو، سي با سي لو نومبر زيرو، سي با لو فيكتور نول. فوالا ندوزو دونك الحالة الأخرى، voilà, deux la remarque. Donc une remarque très importante, c'est que pour deux vecteurs u et v du plan, le produit scalaire de u et v est un nombre réel. D'accord. Donc l'opération u et v كنديروها entre les vecteurs كتعطينا en fin de compte un nombre réel. يقدر يكون positif يقدر يكون négatif. D'accord. Alors نشوفوا دابا واحد المفهوم جديد ديال بالنسبة لي فيكتور اللي هو l'orthogonalité de deux vecteurs. حنا اللي كنعرفوا la perpendicularité de deux droites هي اللي كنعرفوها، دونك التعامد. فوالا غنشوفوا دابا هاد لا نوسيون ملي كنحولوا هاد المفهوم ديال التعامد ولكن بشكل اخر بالنسبه لي فيكتور. داكور. alors définition: deux vecteurs u v sont orthogonaux, sont dits orthogonaux si seulement si leur produit scalaire, voilà, leur produit scalaire est nul. Et dans ce cas كنكتبوا نفس الرمز ديال التعامد ولكن كنقراو orthogonal. Donc U est orthogonal à V. اتفقنا؟ Voilà. مثلا je vais vous montrer. مثلا إلا عندي واحد la droite. On sait que là, une droite, on peut la définir par un point et un vecteur directeur. Et une autre droite مثلا نفترضوا دايره بحال هكا de telle sorte qu'il soit perpendiculaire. Donc مثلا حتى هي دايزه من واحد البوان و دو فيكتور ديريكتور في غنسميه مثلا دلتا. الوغ في هذه الحاله لاحظوا معايا دي اي دلتا تنقولوا عليهم بيربونديكولير، وراه في نفس الوقت الا خدينا لو فيكتور في مع لو فيكتور او، فوالا الا درنا لهم ترانسلاسيون جبناهم عند بعضياتهم كنلاحظوا بان لونغل اورينتي فورمي بيناتهم سي ان لونغل دروا. اتفقنا؟ دونك يقدر يكون بي سور 2 يقدر يكون موان بي سور 2، المهم بي سور 2 ولا موان بي سور 2. اذا طبقنا التعريف السابق اذا يو سكالير في قلنا هو لا نورم دو يو فوا لا نورم دو في فوا كوسينوس دو لونغل بيناتهم. لونغل بيناتهم هو بلوز او موان بي على جوج، وحنا كنعرفوا الكوسينوس ديال بلوز او موان بي على جوج هو شحال؟ هو زيرو. دونك هادشي كامل غادي يعطينا زيرو اون فان دو كونت. دونك لو برودوي سكالير دو يو في اي نول في هاد الحاله. اتفقنا؟ دونك اون بو سون سيرفير دو برودوي سكالير باش نبينوا بان دو فيكتور اورتوغونو وباش نبينوا ايضا مستقيمين متعامدين perpendiculaires. D'accord. Voilà, donc je vais effacer tout et je vais passer donc
Voilà. Autre chose. Ainsi, le vecteur nul. Bien sûr, le vecteur nul, il est donné, en produit scalaire avec n'importe quel vecteur et atteint 0. Donc, il est orthogonal par définition à deux vecteurs. Ou l'ordina U égale à AB et V égale à CD. Bien sûr, deux vecteurs non nuls. Alors, U et V sont orthogonaux si seulement si AB et CD sont perpendiculaires. Et l'un perpendiculaire, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. Et vice versa. Donc, ainsi de suite. Voilà. Donc, en effet, le cosinus égale à 0. Donc, le UV est congru à pi sur 2 modulo pi. Modulo de pi. Modulo pi, il y a P à la juge ou la moins P à la juge. Voilà. En général, d'abord, on va la généralisation de la définition de l'eau. Parce que je vais revenir en arrière. Attention, la définition de l'eau, les deux vecteurs, on a عندهم نفس الأصل. اتفقنا؟ Et on va d'abord la même origine. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va garder donc les résultats seront toujours valables. Si A, B, C, D sont 4 points tels que voilà A différent de B, B différent de C, ainsi de suite. D'accord. Donc là, on a le vecteur CD, on a le vecteur AB. Donc le produit scalaire de AB et CD, on prend les vecteurs. Maintenant, j'ai choisi CD. Attention, les vecteurs, projeter les points dialo, les extrémités dialo, sur la droite AB. Maintenant, C سقطة عموديا و D سقطة عموديا. Donc, cette CD, je peux la remplacer par son projeté orthogonal. Le vecteur CD, je peux le remplacer par son projeté orthogonal sur AB. Donc, le vecteur C''D'. Au fait, les sont collinaires, pardon. AB et C''D' collinaires. Donc, le schéma اللي درتنا راه عندهم le même sens. إذا في هذا le schéma غادي يكون هو المسافة AB, la distance AB fois CD, tout simplement. Alors, كون كانت عندي هنا C, كون كانت C هنا و D هنايا مثلا بحال هكا C و D, d'accord, نفترضوا هنا A ونفترضوا هنايا B. Alors, si je projette, voilà, لاحظوا معايا دابا AB مع C''D' عندهم deux sens différents. إذا في هذه الحالة le produit scalaire ديال ABCD غيكون هو البرودوي سكالير ديال AB في C''D' غيكون موان المسافة AB فوا المسافة CD. C''D', pardon. وهنايا C''D'. D'accord? Voilà. Voilà. La dernière définition اللي غنشوفوا في هذه la partie هي la définition, la notion du carré scalaire. Le carré scalaire. Donc, je connais le carré scalaire. Tout simplement, pour tout vecteur U, on appelle le carré scalaire du vecteur U. Voilà, le produit scalaire d'IL U, scalaire lui-même, le vecteur U scalaire U. Voilà, on peut noter les nombres, la notation similaire, le vecteur au carré. T'as Voilà, attention. Alors, je vois l'angle formé entre U et U. L'angle formé entre U et U, c'est quoi? Elle est congrue à 0. Ou l'angle 0, l'angle nul. Il خديتي vecteur U مع عاوتاني فوق الفيكتور U, l'angle بيناتهم هو 0. إذا U scalaire U اش بتكون هي la norme de U fois la norme de U fois cosinus ديال 0. و cos de 0 هي 1. Donc U scalaire U, بيكون هو la norme de U fois la norme de U, اللي هي la norme de U au carré. Donc في هذه الحالة إلا عندنا le vecteur au carré, on peut remplacer le vecteur par sa norme, tout simplement. يمكن لينا نبدلو le vecteur par sa norme. Voilà. مثلا vous allez remarquer, alors il a maintenant خدينا A, B sont deux points du plan. Le vecteur AB au carré, c'est l'illustration en point. Le vecteur AB au carré, c'est tout simplement la distance au carré.
il y a la distance au sitna. Ben voilà, alors je vous laisse le soin, s'il vous plaît, donc de faire cet exercice. Alors, comme le schéma, d'accord, dans la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral et BCD est un carré de côté BC. Alors, vous allez calculer les produits scalaires suivants, soit en utilisant la projection, soit en utilisant la formule la formule trigonométrique. Et ben voilà, on se verra dans la vidéo suivante pour la suite. Merci.